God created Adam and Eve देवान आदामाक आनी एवेक रचली and He gave them everything. आनी तेणें सगळें तांकां दिलें. You know, the beautiful part of God is God first created everything and then He created man. आनी मागीर देवान मनशाक रचलो. First God created the resources that was needed जें कितें मनशा कुळाक जाय आसलें तें पयलें तयार करून दवरलें and then He placed him in the garden. आनी मागीरच ताणें ताका गार्डनांत त्या मळ्यांत घातलो. And praise be to God, this man was very sad. आनी हो मनीस आदाम जेन्ना रचलो देवान तो चड स्थितीदार जालो, स्थितीत जालो. Please understand, he was created in the likeness and image of God. बरे भाशेन जाणा जावया देवान आदामाक आपल्या सारकोलो रचलोलो And the reason He created him was only to love him. आनी फकत आपलो मोग करचे पासत देवान ताका रचलोलो. God created him so that He could pour His love into him. देवान ताका रचलो हे भाशेन आपलो मोग ताचे भितर त्या आदामा भितर घालपाक. Remember, whenever you say the nature of God, it means love. जरी तर आमी केन्नाय आयकतात देवाचें सैम म्हूण जाल्यार देवाचें सैम म्हणल्यार कितें देवाचो मोग. And whenever you say love, it means to give. आनी जेन्ना केन्ना तूं उतर आयकता मोग म्हणल्यार फकत दिवप. So God was pouring His life into Adam, सो देव आपलो मोग आदामाचे भितर ओतयतालो. and yet Adam was very sad. तरी आसतना आदाम स्थितीर आसतालो. Why do you think Adam was sad? कित्याक लागून निराशी आसतालो? कित्याक लागून तो निराशी आसतालो? Adam was sad because he, being created in the likeness and image of God, he did not find somebody like him to pour that love into. आदाम निराशी जातालो कित्याक ताका देवाचो मोग मेवतालो पूण आपलो मोग ताका रोखोवपाक आपल्या सारको कोणूच मेळो नासलो. So in other words, he could have said to God, God, you have created me like you. You are pouring your love into me and I am receiving that love. But I can never be like you because I've got nobody like me in whom I can pour that love. एके भाशेन निराशीपण दाखयतालें आदामाचें की आदाम देवाक सांगूंक सोदतालो की दुनिया तुवें म्हाका रचला आनी सगळो मोग तूं म्हजे भितर ओतयता पूण हो जो मोग तूं म्हजे भितर ओतयता तो मोग दिवपाक म्हजे सारकेलो कोणूच ना म्हाका. So I can never become like you. तर म्हज्यान तुजे भाशेन जावंक जायना. He was sad. आनी तो निराशी And जातालो. that's why God created a helpmate in whom He could pour that love. आनी ताकाच लागून देवान एक आदारी केलो जुंय आदाम त्या आदार्याशी आपलो मोग ओतोवपाक. And she's Eve. आनी तिचें नांव एव. They were both having a wonderful time. ती दोगांय बरे दीस सादतालीं. What was their work? कितें काम आसलें तांचें? You know, God's original plan for man is only to love. देवाचें अरंबाकसान मोन आसलें गोव बायलांक फकत मोग करपाचें काम. He had created everything that they needed. They did not even have to sweat for it. जें कितें तांकां पोटाक आनी भोंवपाक जाय आसलें तितलेंय सगळें तयार करून दवरलें. तांकां घाम बारोवपाची गरज नासली. I don't know about you, but many of us, when we get married, we had nothing. We are in love and then we work hard to provide the resources for us, for a spouse. आमी Is it right? Come on, is it right? First we get into love and then we look out how to provide. आमच्या जिवितांत तर नदर मारून पळयल्यार आमी वाडटा म्हणटा मोगान पडटात आनी मोगान पडली म्हणटकच मागीर काजार जातात आनी काजार जाले म्हणटकच अरे हें ना तें ना कामाक गेल्यार बरो आनी घाम वारोवन काम करूंक लागतात सगळें परमेंत करपाक घरांत. But look at God's love. His love is different. He first provides. पूण देवाच्या मोगाचेर नदर मारुया. देवाचो मोग पयलें सगळें करून दवरता and then He creates man. Can you see the आनी difference? मागीर मनशाक रचता. So when He creates man, there is no lack for him. तर हे भाशेन मनशाक रचलोलो तेन्ना मनशाक कांयच एक उणें म्हणटा तें तुवें मेळोना. So the very purpose of man was to love. सो एकूच कारण देवान मनशाक रचलो तो म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करचे He पासून. receives love from God तो देवाचो मोग घेतालो and pours that love into
his wife आणि तो देवाचो मोग बायलेचे एवेंत रोखयतालो. and pours that love into all creation because man has been authorized to have dominion over all creation. आणि देवान मनशाक आख्ख्या धर्तरेचेर जें कितें आसा ताचो अधिकार दिलो. म्हणटकूच जो देवाचो मोग घेतालो तो बायलेशी रोखयतालो आणि ती आख्ख्या मनजातीक आनी सगळें जें देवान रचलोलें रचनेक ती मोग दिताली. This is God's plan. हो जावन आसलो देवाचो उरुंबाचो मांडणी. Praise God. Hallelujah. But what is man's plan? पूण मनशाची येवजण कितें जाली पळयात. I want देवाची love येवजण. from him, I want love from her, I want love from there. And when I don't get love, I'm angry. आमची येवजण पळय आमची येवजण पळय कसली. फकत म्हाका तो मोग करूंक तेणें म्हजो मोग करूंक जायो, तेणें म्हजो मोग करूंक जायो, तेणें म्हजो मोग. आमी फकत मोग सोदतात. आमची येवजण फकत दुसऱ्याचें सोदपाक. So as long as you make God the source of your love, then you will be a person who receives love from God and looking at every opportunity to pour that love into others. जो It is like this. But when you do not understand, you want like this. It doesn't work. God has designed man in such a way. Are you understanding? देवान मनशाक एकूच कारणाक पासत रचला तो म्हणल्यार मोग म्हणटा तो न्हय मनशाशी मागपाक, मोग म्हणटा तो देवाशी घेवपाक आनी मनशाक दिवपाक. हाका लागून देवान मनशाक रचला. Praise God. Now we all know, I'm not going to go into detail, Satan came and deceived Adam and Eve. आनी आमी सगळीं जाणात ते प्रमाणे देवचार आयलो आनी एवेक नाडूंक लागलो. And it was through Eve that Satan deceived, and that Eve went and spoke the same word to Adam, and Adam got deceived, and there was disobedience, and all kinds of corruption came into man. आनी देवचार एवेक येवन नाडलो आनी एवेन येवन ते आदामाक सांगलें आनी ती दोगांय त्या पातकांत पडलीं. So there was a woman through whom the downfall of man came, आनी or death came and destruction came. तर पातोक आयलें, निसंटोन आयलें आनी मरण आयलें. आयकलें म्हूण देवचाराचें ते एवेन. Praise the Lord. But please understand, sin did not come through Eve, sin came through Adam. पूण बरे भाशेन पळयल्यार पातोक आयलां तें एवे उद्देशी न्हय पूण आदामा उद्देशी अशें म्हणटात. Now somebody will say, how do you say these two things on the opposite side? आतां हे दोन भाशेन उलयलो देवचार एवेशी, नाडलो देवचारान एवेक, आनी तूं म्हणटा पातोक येयलें तें आदामा उद्देशी म्हूण कशें जातलें? Because when God said to Adam, you shall not eat the fruit, Eve was not created, so the commandment was to Adam and not to Eve. सो जेन्ना देवान संवसार रचलो आनी मनशाक रचलो तेन्ना कायदो घातलो आदामाक त्या झाडाचें त्या रुखाचें फळ खाय नाका म्हूण, तेन्ना एव नासली. Praise the Lord. Hallelujah. Now when corruption came at that time, God also prophesied that a seed of a woman will crush the head of Satan. जेन्ना पातोक तयार जालें आनी पातकान तांकां तांचेर फर्मोण पडलें तेन्ना देवान असली प्रोकासणी केली की बायलेची बी अस्तोरेची बी will crush the head of Satan. देवचाराचे मस्तक मुस्तितोली म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Now from generation after generation, Satan was looking at that woman who would give birth to a seed who will crush the head of, who will come and defeat him. औरंबाकसान असली प्रकाशनी देवान केलोली अस्तोरेचो पूत देवचाराचे मस्तक चिड्डीत मस्तितलो. हाका लागून देवचार पळयत आसलो कोण ती अस्तोरी जिचो पूत म्हजें मस्तक मस्तितलो तें तो अस्तोर नदर मारीत आसलो. And that's why he must have believed that Cain must be the one. ताका लागून ताका दिसलें केन जो पयलो पूत आदाम एवेचो तोच घडये म्हजें मस्तक मस्तितलो म्हूण. So he trapped Cain, who became a murderer. ताका लागून ताणें ताकाय आपल्या चोपक्यांत घेतलो आनी ताका एक किरमीदोर केलो. And when Cain killed Abel,
half of the human race was wiped out in that murder. आणि जेन्ना केनाचो खून केलो, Cain murdered Abel. सॉरी केनान आबेलाक मारलो, जिवेशी मारलो, तेन्ना अर्दे मनशाकूड जे जल्माक येवचे असले आबेला उदेशी ते काबार जाले. Hallelujah. So generation after generation, God had spoken that a virgin would give birth to a son. सो पिणकेचे पिणके उपरांत देव असली प्रकाशनी करूंक लागलो की एक वस्तोरी एका पुताक जल्माक हाडटली. Hallelujah. How can a virgin give birth to a son? एक Because आंकवारी it's एका impossible. पुताक जल्माक हाडटली. It's impossible. तर सगळे चिंतूंक पडले कशे भाशेन एक आंकवारी काजार नासलोली वस्तोरी पुताक जल्माक हाडटली, Because for कित्याक the- तें जावंक जायना. Because for conception there has to be a male sperm. कित्याक जल्म जावपाक एक दादल्याची गरज आसता, आंकवारेच्यान खुद भुरग्याक जल्माक हाडूंक This जायना. prophecy was given for generation after generation, and they were all waiting for the Messiah. ही आंकवारी एका पुताक जल्माक हाडटली म्हूण पिणगेचे पिणकेक देव उलोयत आसलो, म्हणत आसलो. This was the promise of God. ही देवाची प्रकाशनी आसली. And for this promise to be fulfilled, there were different women of faith that came in these generations. आनी हे प्रकाशनी हे देवान उलोयलोली भासावणी तयार जावचे पासत पिणकेचे पिणके तोरे तोरेच्यो वस्तोऱ्यो जल्माक आयल्यो. The Lord chose the powerless and the weak. देवान विचून काडले जेंकां पदवी ना आनी वस्कोत वस्तोरेक विचून काडले. To show before the promise could be fulfilled his faithfulness to his promise. जें कितें भासायलोलें तें तयार जावचे आदीं हें सगळें तयारी ताची चलताली. For example, when Sarah was 89, the promise was given that you will have a child of your own. जेन्ना सारा 89 जालोली तेन्ना तिका सांगलें देवान की तुका तुजोच भुरगो जल्माक येतलो. Was God faithful to his promise? देवान जें कितें भासायलोलें तें खऱ्यांनीच जालें सेराचे जिवितांत? Come on, tell me, talk वय to वो me. ना? Come on, talk to me. So God was showing in generations how he was faithful to his promise. He promised Sarah and she got Isaac. There was another lady, Hannah, who had no child. God promised her through Eli that next year, same time, you will have a child. And praise God, there came the prophet Samuel. So God was showing his faithfulness by giving his word through the prophets and showing his faithfulness to prepare a woman who would come, who would also have a promise coming from God through an angel Gabriel, and she would also accept that promise, because God was preparing these women like Ruth and Judith and Esther. They were the examples of those great women who were simple women, weak women, powerless women, but when they accepted the promise of God, when they accepted the prophecy of God, when they accepted in obedience to God, those prophecies came into manifestation, and they were the simple women who are recorded in the Bible as women of great faith. जेन्ना वस्तोऱ्यो जाणट्यो जातात तेन्ना तांचे भितर पदवी आसना भुरगीं तयार करपाची वो गोरबेस जावपाची, ती वस्कोत जातात. पूण देव आपलें उतर भासायतालो आनी दाखयतालो खऱ्यांनीच आपलें उतर सारकें जें कितें म्हणटा तें जाताच म्हूण. आनी हे भाशेन पयले सुवातेर सेराक उतर दिलें आनी सेराच्या जिवितांत उत्तर पिरायेर, जाणटे पिरायेर, वस्कोत पिरायेर, पदवी ना ते पिरायेर देवान तिचे भितरल्यान उतर उलोवन जल्माक हाडलो पूत. ताच्या उपरांत हाना दुसरी वस्तोरी पत्तून जाणटी जालेली, तिका भुरगीं नासलीं आनी ती वस्कोत जालोली. देवान पत्तून तिका येली ह्या प्रवाद्या उदेशी उतर दिलें आनी तिचेय भितर भुरगें जल्मलें. Prophet Samuel. प्रवादी सामुएल. Then there was Ruth, there was Judith, there is Esther. So all these women were simple women, but they believed in the promise of God and in the faithfulness of God,
and the promises were fulfilled in their life. तेच भाशेन रूथ वस्तोरी, जुदीत वस्तोरी, एस्तर वस्तोरी, तेणी देवाचें उतर, देवाच्यो बसावण्यो सोत मानल्यो आनी तेच तांच्या जिवितांत जालें. दाखोवन दितालो देव आपलें उतर उलयता तें जरूर जाता म्हूण. But Mother Mary stands out among all these women. पूण आंकवार मोरी सायबीण माई मारी माई सगळ्या वस्तोऱ्यांहून अदीक दुसरेच तरेची वस्तोरी कशी जाली. Praise be to God. She was a virgin. ती जावन आसली एक आंकवारी. And the angel Gabriel comes and says that you shall have a son. आनी गाब्रियल आंच बोडवो तिचेशी येता आनी म्हणटा तुका एक पूत जल्माक येतलो. I want you to imagine in today's world, if a young girl gets pregnant out of wedlock, it's all right. But in those days, if a young girl gets pregnant out of wedlock, she will be stoned to death. आमी तुमकां म्हणटा बरें चिंतून पळयात. आतांच्या तेंपार म्हणटा पूण ओके, कोणूय काजार जायना आसतना गोरबेज जालो जाल्यार म्हणटा तें एक सदांचें जाल्लें आसा. पूण त्या वेळाचेर म्हणटा एक आंकवारी एक भुरगें जावप म्हणल्यार एक व्हडली लॉज आसली आनी तिका फातरांचें मरण आसलें. Now when she receives a news like this, what should be a reaction? सो जेन्ना ती जाणा आंकवारेक जल्म जालो जाल्यार म्हणटा फातरांचें मरण फावो जाल्यार हो आंच बडवो सांगता तेन्ना तिणें कशे भाशेन परतीपाळ करूंक जाय. How many young girls, if you know that you will be stoned to death if you get pregnant out of the wedlock, would be ready to say to God, I am ready to become pregnant? जरी तर आमी आमची तरणाटी चेडवांक जरी तर हे भाशेन खबर आयली की देवाचो आंच बडवो येयलो आनी तूं गोरबेज जातली म्हूण सांगलें आनी तुका खबर आहा ना म्हाका घरांत दवरची नात, म्हाका ती जिती मारतली गांवांत व्हरोन बाजारांत व्हरोन लोजयेक घालतली, जाल्यार तूं वय म्हणपाक तयार आसा? I want you to just think about it. चिंतून पळयात. How would the parents react? आवय बापायक कसलो शॉक जातलो She was जरी तर तूं गोरबेज जाला म्हूण. she was already engaged to Joseph. आनी आनीक एक खबर म्हणल्यार तिका उतर जालोलें काजाराचें जुजेशी. How would Joseph react to a pregnancy? आनी जुजे कितें म्हणटलो तें गोरबेज जाला म्हूण. How would the society respond to a pregnancy? सगलो लोक How गांवचो would she make everybody believe that the child in a womb is a holy child, not a child of sin? सगलो लोक गांवचो वाड्यावेलो कसले नदरेन तेका पळयतलो आनी ती कसली जाप सांगतली की ना 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 ओ पवित्र भुरगो हय देवाचो तो, देवान हें केला अशें म्हूण सांगूंक सजमावपाक गांवांत वाड्यान जातलें. But look at her, trusting in the faithfulness of God, she said yes to God. पूण पळयात तिका सोत मानून देवाची पदवी भोव व्हरती म्हूण तिणें देवाच्या आंच बुडव्याक म्हटलें होय म्हूण. God had to bring Jesus into this world as man. देवाक गरज आसली. God had to bring Jesus into this world as man. देवाक गरज आसलीच जेजू ह्या संवसारांत एक मुनीस आमचे भाशेन मुनीस जावन संवसारांत आयलोलो. And for that man to come into this world, a person can come into this world only through the gate, and the gate is the womb of a mother. आनी ह्या संवसारांत मनशाक येतलो जाल्यार दारवट्यान येवपाकूच पडटा आनी तो दारवटो म्हणल्यार मांयचो कुसवो. Everyone seated here will agree with me that we have come from the womb of a mother. दर एक जाणां आमी हिंगा बसून आसात ती आमी सगळीं मानून घेतली की आमी एका दारवटांतल्यान ह्या संवसारांत आयल्यांत म्हूण आनी तो दारवटो म्हणल्यार मांयचो कुसवो. And that is what happened when the angel Gabriel came and spoke to her. She believed what the angel said, and she said these words, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. आनी अशेंच जालें की जेन्ना आंच बडव्यान तिका परगट केलें तिणें म्हटलें ही आसा हांव दुनयाची चाकोण, देवाची चाकोण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. I want you to understand that one sentence was so important
in God's plan of salvation. तुमकां बरे भाशेन चिंतून पळयात कितलें गरजेचें तें उतर, तो परतीपाड, तो जाबाब सायबीण मांयच्या तोंडांतल्यान जो भायर सरता तो देवाक चड आनी चड गरजेचो आसलो. Hallelujah. Hallelujah. So please understand, Mother Mary is a co-partner with the Heavenly Father in the plan of salvation, where she got conceived, and that incorruptible word received the body from the womb of Mother Mary, and now God was manifested in the flesh by that response of Mother Mary. Go slow. Even I forgot what I said. तर सायबीण मांयचो जाबाब चड गरजेचो जालो देवा बापाक, आनी हे भाशेन सायबीण मांय जाली म्हणटा एक पार्टनर देवाच्या ह्या तारोणाच्या प्रोजेक्टांत. जो तारोण मनशाक हाडूंक जायल्लें, साल्वसांव मनशाक कुळाक हाडूंक जायल्लें, तितूंक सायबीण मांय तर ना म्हटलोलें जाल्यार ती पार्टनर जावची नासली. आमकां साल्वसांव मेळचे पासत, आमी नवीं मनशां जावचे पासत. ती जाली एक पार्टनर देवाच्या प्रोजेक्टांत, देवाच्या मनांत. You missed it. That word which is incorruptible, spoken by God through the angel Gabriel, she received that seed. Which was spiritual. जे ओत्मीक उतर जे देवान धाडलोलें ती जाली एक बी जी सायबीण मायन आपल्या काळजांत मानून घेतली. This seed was spiritual. ही बी हे उतर जावन आसलें ओत्मीक बी. And this spiritual word required a physical body. आनी ह्या ओत्मीक बीएक जाय आसली एक कूड, सारकी कूड. And it was only when Mother Mary said yes and cooperated with God, what she responded in faith gave Jesus the body, the seed became flesh, the word became flesh. And this flesh, that is the flesh of God, was manifested to man, that he could see the flesh of God in reality through the womb of Mother Mary. Hallelujah. God is spirit. तर जेन्ना तिणें वय म्हटलें, तिणी देवाची बी, अविनाशी बी, देवाचें जिवीत तिणें वय म्हणून भितर आपल्या कुसव्यांत तें किल्लायन काडलें, मानून घेवन ओत्मीक बी देवाचें उतर. Hallelujah. You did not say the flesh was manifested in the body. आनी हे भाशेन देवाचीच कूड सायबीण मांयच्या कुसव्यांत दिसती पडोंक लागली. Hallelujah. Now, how did this conception take place? तर हो जल्म हो हे भितर जो गर्भ जालो तो जालो कसो? Because she asked a question, how is it possible? कित्याक तिणें विचारलें कशे भाशेन हो गर्भ जातलो? And the angel Gabriel said, the power of the Most High will come and overshadow you. आनी आंज बडव्यान सांगलें सोर पोदवेदार देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर सावडी घालतलो. In the whole Bible, from Genesis to Revelation, the Holy Spirit has got different names, and different names have different functions of the Holy Spirit, but nowhere in the Bible it is recorded the name, the Spirit of the Most High. It is only recorded in the Gospel of Luke chapter 1, when the angel Gabriel said, the power of the Most High will come and overshadow you. So remember this function of the Holy Spirit to make Mother Mary pregnant can never be experienced by any human being in the whole eternity. She is and she will be the only chosen one by the Father to experience this power for all eternity. पवित्र पुस्तकांत सुरवातेच्या पुस्तकांत आनी शेवटाच्या पुस्तकांत लेगीत पवित्र आत्म्याक तरेतरेची नांवां दिल्लीं आसात. पूण हे पवित्र आत्म्याचे According to the name, the Holy Spirit has its function. जे भाशेन पवित्र आत्मो वावर कोत्ता ते भाशेन ताका नांवां दिल्लीं आसात.
फकत लुकाच्या पहिल्या आवेसरांत पवित्र आत्म्याक हें नांव दिलां तें हुंयच्याच पवित्र पुस्तकांतल्या एकूय पुस्तकांत हें नांव मेवना. सोर पदवेदार देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर वस्ती करतलो, तुजेर सावळी घालतलो. हें म्हणटा हे आत्म्याचें नांव आनी कोणाचेरूच पवित्र पुस्तकांत देवंक ना आनी न्हय म्हूण आख्खे आजून देंवचें ना. हें फकत खेरीत कारणांक लागून सायबीण मांयचेरूच हो सोर पदवेदार देवाचो आत्मो धाडलोलो आनी त्याच कारणाक लागून देवाचो पूत जल्माक आयलो. And that is why the difference between your conception, my conception, and the conception of Jesus, the difference is we were conceived from the sperm of a father. आनी ताकाच लागून सायबीण मांयच्या कुस्म्यान जेजूचो जो गर्भ जालो तितूंत अंतर आसा आनी आमचो जो आमचे मांयच्या कुस्म्यान आमचो गर्भ जालो तितूंत अंतर आसा. We were conceived from our father's sperm. आमचो गर्भ जालो आमच्या पायच्या बिये उदेशी. But when it was the conception of Jesus, there was no sperm of a human being or a man. It was through the power of the Most High God. पूण जेन्ना सायबीण मांयचे कुस्म्यान जेजूचो गर्भ जालो तेन्ना दादल्याचो संबंद नासलो पूण फकत देवाच्या उतराचो ओत्मीक बियेचोच गर्भ जालो. तो जालो पवित्र आत्म्याचे उदेशी. Hallelujah. So what is the difference between the two? तर कितें अंतर आसा ह्या दोन The गर्भांनी? Bible says sin came into the world through Adam. पवित्र पुस्तकार अशें मेवता की पातक आदावा कडच्यान आयलें मनशा In other words, the sin entered into the world through a man and not through a woman. म्हणजे एके भाशेन म्हणूंक सोदता की पातक मनशा कुळाचेर एवे कडच्यान न्हय पूण दादल्या कडच्यान आयलें. In other words, it can be said that the sin nature is transferred into the child from the man. आनी एके भाशेन म्हणूंक जाता की बापायच्या उद्देशींच भुरग्याच्या जिवितांत पातक The sin nature. पातकाचें स्वयं तयार जाता. But when it was the conception in Mother Mary, there was no man involved, and that's why when Jesus was born, he was born without the sin nature. You and I were born with the sin nature, corrupted nature. So सायबीण मांयच्या गर्भांत दादल्याचो संबंद नासलो म्हणटकूच जेजू जो गर्भ जालो तो पातका वीण जालो कित्याक तो देवाच्या सोर पदवेदाराच्या आत्म्याचे पदवेन तो जालो. आमचो जो गर्भ जालो मांयच्या कुस्म्यान तो पायच्या दांतया उदेशी जालो आनी ताका लागून तो पातकाच्या स्वयंभा उदेशी जालो. That is why we die. ताकाच लागून आमचेर मरण येता. Hallelujah. But when it was the conception, it was conception of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Lord, and the Holy Spirit is always the giver of life. And that's why when the Holy Spirit came, Jesus was to live for all eternity. He could never die because there was no sin in him. Are you understanding? Now ताकाच लागून पवित्र आत्मो जावन आसा धोनी आनी ताकाच लागून पवित्र आत्म्यांत आसा जिवीत आनी तें सासणाचें जिवीत. पवित्र आत्म्यान ती गर्भेस जाली म्हणटकूच जेजूचो जल्म आनी जेजूचें जिवीत सासणाचें आसलें तातूंत मरण नासलें. Now you'll say it's confusing. आतां तुमी म्हणटली Okay, I'll make it very बरे easy. भाशेन सजमोना. I'll make it very easy. Did God create man to live for eternity, or did he create man to die? जेन्ना देवान आदामाक रचलो तेन्ना देवान आदामाक मरपाक लागून रचलोलो वो सासणाक जिवार उच्चाक रचलोलो. He had created man with a body that was supposed to live for all eternity. देवान मनशाक अरंबाक सान रचलोलो हे भाशेन ताची कूड सासणाच्या सासणाक जियेतली म्हूण. But when man disobeyed God, the earth got corrupted. पूण जेन्ना मनशान देवाचो मानामेंत मोडलो तेन्ना मनीस पातकांत पडलो. The earth got corrupted, the body got corrupted because the body came from the dust, everything got corrupted. मनीसूय पातकांत सांपडलो आनी ती संवसारूय पातकांत सांपडलो. Praise the Lord. Hallelujah.